فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, tanbihun ala darisi ay yantabiha inda istikhdami jam'il muannasis salimi tabi'an aw matbu'an fi hali ikhtilafil alamatil i'rabiyyati baina tabi'i wal matbu'i. Jadi kata beliau, ala darisi, ya, wajib bagi pelajar, menjadi keharusan bagi pelajar ayantabiha, untuk dia betul-betul memperhatikan inda istikhdami jam'il muannasis salimi, ketika menggunakan jamak muannas salim tabi'an, yaitu dia sebagai tabi'. Jadi sebagai tabi' ya seperti na'at, dia diatafkan ke yang sebelumnya, ya. Atau juga dia sebagai matbu', sebagai matbu'. Dalam keadaan berbedanya tanda i'rab antara tabi' dan matbu'. Insyaallah sudah paham ya istilah tabi' dan matbu', ya. Baik. Intinya harus diperhatikan ketika jamak muannas salim ini, ketika dia menjadi na'at atau dia diatafkan sebelumnya, ya. Kemudian juga atau dia menjadi matbu', artinya kalau dalam na'at man'ut yang diperhatikan ketika dia jadi man'ut, ya, atau kemudian dia menjadi yang sebelum huruf ataf, ya, sehingga dia diikuti oleh yang setelahnya, ketika memang tanda i'rabnya antara tabi' dan matbu' itu berbeda. Ini dengan contoh akan lebih jelas, ya, apa yang beliau sebutkan di sini. Baik, tadbiqun, tadbiq. Awalan yang pertama, ra'aitu maktabatin katsiratan. Ra'aitu maktabatin katsiratan. Ya. Nah, lihat di situ maktabatin itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannatsin salimun. Ini jelas, ya. Maktabatin itu maf'ul bih, dia nasab dan tanda nasabnya adalah kasrah. Makanya dibaca dengan maktabatin karena dia jamak muannas salim. Kemudian katsiratan. Nah, katsiratan, perhatikan di situ adalah na'tun mansubun. Dia na'at dari maktabat. Ya, maktabat. Wa alamatun nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya adalah fathah. Baik. Nah, perhatikan di sini artinya di sini jamak muannas salimnya menjadi matbu'. Ya, jadi matbu' karena dia di situ adalah man'ut, ya, dia diikuti oleh kata katsirah dalam hal i'rabnya, ya. Adapun tanda i'rabnya masing-masing, karena di sini maktabatin itu jamak muannas salim, dia nasabnya dengan kasrah. Adapun katsirah di situ dia isim mufrad dan dia nasabnya dengan fathah. Makanya jangan sampai salah tadi sebagaimana disebutkan. Jadi ra'aitu maktabatin katsiratan, bukan maktabatin katsiratin, ya. Karena tanda i'rabnya itu berbeda antara tabi' dan matbu'.
Kemudian yang kedua, ra'aitu jibalan rasiyatin. Ra'aitu jibalan rasiyatin. Ya, jibalan di situ maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Insyaallah jelas ini. Jibal itu maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian rasiyatin. Nah, rasiyat itu na'atun, na'at. Nah, yang namanya na'at itu kan mengikuti man'utnya dalam hal i'rab, maka dia juga ikut nasab. Jadi na'tun mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Nah, adapun di sini jamak mu'annas salim menjadi tabi, dia mengikuti jibalah. Jibalah itu mansub, maka dia ikut mansub, tetapi tanda nasabnya masing-masing. Adapun jibal karena dia itu jamak taksir, tanda nasabnya adalah fathah. Nah, ya, untuk rasiyat bukan di fathah. Bukan rasiyatan tapi rasiyatin karena dia jamak muannas salim yang nasab dan tanda nasabnya adalah kasrah. Baik. Kemudian salisan yang ketiga, ra'aitu muallimatin wa atfalan. Ra'aitu muallimatin wa atfalan. Muallimatin maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannatsin salimun. Al-waw harfu atfin, ya, waw huruf ataf, atfalan. Nah, atfalan dia ma'tufun ala muallimatin. Dia diatafkan kepada muallimat sehingga kemudian dia mengikuti i'rabnya muallimat yaitu mansubun. Nah, ingat tanda nasabnya masing-masing. Karena di sini atfal itu jamak taksir, dia nasabnya dengan fathah, maka wa alamatun nasbihi al-fathatu, ya, al-fathatu. Maka yang diperhatikan adalah kedudukan i'rabnya, adapun tandanya adalah masing-masing, ya. Baik. Jadi tidak kita katakan ra'aitu muallimatin wa atfalin, tetapi ra'aitu muallimatin wa atfalan. Baik. Kemudian rabi'an yang keempat, ra'aitu tullaban wa talibatin. Tullaban maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu, al-wawu harfu atfin, talibatin ma'tufun ala tullaban. Insyaallah jelas ini ya. Mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Kemudian khamisan yang kelima, qala ta'ala, qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ayyaman, keterangannya ayyaman di situ zarfu zamanin mansubun. Wa alamatun nasbihi al-fathatu, ma'dudatin na'tun. Jadi ma'dudatin di situ na'at dari ayyaman. Nah, perhatikan jangan terjebak dengan di harokatnya, tetapi perhatikan kedudukan i'rabnya. Ya, karena zarf zaman ayyaman di situ mansub, sedangkan ma'dudat itu na'at, maka dia ikut mansub. Ya, na'tun mansubun, tetapi perhatikan tandanya masing-masing. Ayyaman itu tanda nasabnya fathah, sedangkan ma'dudat itu wa alamatun nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Kemudian sadisan yang keenam, qala ta'ala, wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Ya. Rawasiya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu, syamikhatin na'tun mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Insyaallah jelas ini. Kemudian yang terakhir, qala ta'ala, fa'ambatsna bihi jannatin wa habbal hasid. Jannatin maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Al-waw harfu atfin, habba ma'tufun ala jannat mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Baik, mudah-mudahan untuk catatan penting terkait dengan jamak muannats salim ketika menjadi tabi ataupun madbu bisa dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.